Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi alhamdulillah kita pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu, kita di Menara UUM YB dalam program Bicara Coffee Talk UUM. Jadi apa kata kita sama-sama kita berikan satu tepukan YB pada program kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Baiklah, jadi saya juga nak mengalukan, saya going to be your moderator today. Saya Tajuddin, you can call me Taj. So I'll be very happy and very honoured to see all of you today. Dan untuk pada pagi ini sesi kita akan lebih santai, very relaxing. Seolah-olah hanya macam kedai kopi lah YB kedai kopi. So yang paling penting ialah kita nak dengar your thoughts, your minds tentang tajuk yang kita akan bicarakan pada pagi ini. Jadi sebelum kita mulakan, saya rasa izinkan saya berikan serangkap pantun bagi. Okay. So kita berbalik pada PM Melaka. So pantun orang Melaka, pantunnya berbunyi begini. Bunga menur, bunga melati, dihidang cantik di dalam dulang. Riang ria rasa di hati, tetamu yang diundang telah pun datang. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Serangkap lagi pantun lagi YB. Puteri Gunung Ledang cantik berseri, jadi suntingan Raja Melaka. Harapan kami sangatlah tinggi, akan dikenang sepanjang masa. Alhamdulillah. Tadi Prof Widat, kita punya Vice President bisnes pada saya, dia kata kalau Prof Adibah dengan Tuan Jaziri tak jawab tak boleh balik. Jadi alhamdulillah, so pada pagi ini izinkan saya mengalu-alukan kehadiran ketiga panel tetamu jemputan yang istimewa kita pada pagi ini. On my right, tidak lain tidak bukan merupakan satu tokoh YB, satu tokoh yang tidak asing lagi dalam pesada negara kita ini, yang menjadi rujukan, menjadi idola kepada masyarakat kita pada hari ini. Dan izinkan saya perkenalkan, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Ras Adibah Razzie. So saya akan perkenalkan dengan lebih lanjut apabila kita masuk dalam pusingan perbincangan kita. Dan di sebelah Datuk Ras ialah Yang Berhormat Senator Datuk Jaziri Al-Kaf bin Sufyan, Ahli Dewan Negara. So terima kasih YB dapat hadir bersama kita pada hari ini. Dan of course tidak lain tidak bukan our own staff from UUM, iaitu Dr. Wong Pui Siu, yang juga merupakan pensyarah di segi psikologi di UUM. Dan saya juga nak mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat datang juga kepada kita punya top management, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Widat binti Osman selaku Vice President of UUM. Dan juga Profesor Dr. Izani Awang, our General Manager of Business Development dan juga Services. Semua LC Directors, saya difahamkan kita punya session pada pagi ini ialah live, Zoom. Dan saya kira bukan lagi peringkat UUM YB. Dia telah menjadi peringkat antarabangsa sebenarnya. So, saya difahamkan ada viewers from Brunei Darussalam, viewers from Singapore and also viewers from Indonesia. Selain daripada kita punya local viewers from Malaysia. Dan juga saya nak ucapkan selamat datang juga pada semua rakan-rakan kita from OUM, all the LC directors. Untuk makluman YB, kita ada 35 centers, learning centers all over the country. Dan inilah merupakan satu universiti yang berbentuk online dan satu universiti yang sebenarnya telah pun banyak memberi jasa kepada masyarakat kita pada hari ini. Dan juga tidak ketinggalan pada semua viewers from YouTube. So selamat datang semua sekali viewers kita dan juga kita punya students dan juga kita punya lecturers. So pagi ini kita bertuah sangat kerana kita akan bersama-sama dengan tiga tokoh yang tidak asing lagi akan membicarakan satu tajuk yang pada saya satu tajuk yang evergreen, tentang pembelajaran sepanjang hayat, ataupun dikatakan sebagai lifelong learning. And then especially bila kita dalam era menjadikan negara kita ini sebagai sebuah negara yang maju, sebuah negara yang mementingkan akademia,
Yang seterusnya kita nak menjadi sebuah negara yang di mana masyarakatnya menghargai tentang apakah itu nilai pembelajaran. So mungkin YB akan dapat bersama-sama kita pada pagi ini untuk mengupas satu tajuk yang pada pandangan saya bukan hanya relevan tetapi penting dalam konteks pendidikan kita pada hari ini. So in fact kalau kita lihat dalam konteks plan strategik pengajian tinggi iaitu tonggak yang ketiga bercakap tentang pembelajaran sepanjang hayat. So telah pun dimasukkan dalam plan strategik 2015-2025 ya. So itu menunjukkan bahawa betapa pentingnya pembelajaran sepanjang hayat ini kita hayati dengan begitu mendalam. Baiklah, jadi untuk sesi kita akan berbicara lebih kurang plus minus 1 jam suku YB. So mungkin dalam 3 round ya. So round yang pertama ini saya akan berikan the ruang, the opportunity for you to share dengan viewers kita tentang your thoughts, pandangan tentang apakah dimaksudkan sebagai pembelajaran sepanjang hayat itu. So mungkin dengan sedikit perkongsian tadi akan dapat membuka ruang kepada pendengar kita ini, bagi mereka yang mungkin tengah contemplating mungkin contemplating sama ada nak sambung belajar ataupun tidak. Saya rasa kemungkinan selepas mendengar ucapan ataupun pemikiran kita pada pagi ini akan dapat membuka ruang mereka untuk sambung belajar. Right? So saya rasa the biggest room, walaupun kita berada dalam bilik ini, saya rasa the biggest room in the world is the room of improvement. Yes. Maknanya always continuous improvement dalam hidup kita. Sesungguhnya hari ini should be better than yesterday, YB. Right? Tomorrow should be better than today. Jadi itulah semangat yang kita bawa pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan menjemput kita punya panel yang pertama. So before saya serahkan sesi ini kepada YB Datuk Ras Adibah, so izinkan saya just briefly YB membacakan sedikit your colourful background kepada para pendengar kita ini supaya dapat merangsang minda mereka pada pagi ini ya. Baiklah, jadi saya ingin perkenalkan, it's my honor to share siapakah beliau yang berada di sebelah kanan saya pada pagi ini, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Ras Adibah Razi ya. You get your early education Bukit Bintang Girls School, satu sekolah yang popular satu popular, dan juga seterusnya you continue dekat St. John's Institution. Dan I'm very impressed and then you earn your MBA from International Business School of Scandinavia. Right, so very interesting. Dan saya akan bacakan sedikit pencapaian YB, iaitu antara tokoh anugerah-anugerah yang pernah dimiliki dan dicapai. Antaranya adalah tokoh Sri Kandi Negara 2014. Congratulations YB. Malaysia Book of Records, kayuhan kerusi roda daripada Johor Bahru sampai ke Putrajaya. Wow, that one is satu tepukan untuk YB. It's not easy to to YB kayuh menggunakan kursi roda. So difahamkan sepanjang 490 km. Right, kita driving pun penat YB So ini YB, so that's a very high achievement by your channel. And then antara lain pingat emas Sukan Paralimpik Malaysia, acara menembak tepat 10 meter. Right? And then juga baru-baru ini anugerah wanita wajah 2021. So antara lain YB juga merupakan Presiden Persatuan OKU Sentral Malaysia ataupun orang kelainan upaya, right? Orang kurang upaya. Okay, that's a term that digunakan sekarang ni And then Presiden Persatuan Para Menempak Malaysia, karyawan tamu Universiti Malaya, pengacara, yes I still remember in the 80s, antara ikon kita antara idola kita in the 80s, pembaca berita, newscaster sukan, pengulas sukan, penerbit TV3 dan seterusnya TV7. And then sekarang ini juga merupakan pegawai khas OKU Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
and then juga merupakan 40 years of colourful experience dalam bidang dalam your 40 yang you sedang buat pada kali ini. Jadi dengan itulah sebut sedikit saya akan perkenalkan YB sebentar lagi when comes to your turn. Jadi dengan itu I would like to invite YB, boleh tak YB kongsikan dengan kita pada pagi ini from your thoughts, speaking from your heart. Apakah maksudnya konsep pembelajaran sepanjang hayat itu? Kalau boleh YB sentuh sedikit in relation to OKU. So YB, tanpa itu I invite YB untuk share dengan audience kita pada pagi ini. Right, thank you YB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, apa khabar? It's such a pleasure to be here with all of you, dengan sahabat saya yang berhormat Senator Tuan Jaziri and also Dr. Wong and pengurusan OUM. Thank you very much, and everybody out there, apa khabar? I hope everybody's keeping well. I've actually prepared a text, but I think what we can do is just chat and supaya kita boleh saya boleh berkongsi pengalaman juga sebagai seorang OKU dan seorang yang bukan OKU dan menjadi OKU separuh jalan di dalam hidup on pentingnya pembelajaran, lifelong learning. Okey, kerajaan telah mula beri perhatian, alhamdulillah, buat kami akan hak dan kepentingan OKU, termasuklah akses pendidikan, pekerjaan, kesihatan dan pelbagai lagi. Namun there is still a long way to go, dan saya beritahu semua orang bahawa kita semua tidak boleh work in silo. Jadi kita semua kena bekerjasama, dan banyak kemudahan yang telah disediakan buat kami. Slowly but surely ianya akan naik taraf dan diperbaiki untuk kesejahteraan masyarakat orang kurang upaya, dan penlibatan bersepadu dan progresif oleh pihak kerajaan dalam hal ini penting bagi pastikan kami komuniti OKU dapat menikmati kehidupan dengan selesa tanpa merasakan tersisih. And we do not ever want to hear that any one of us is left behind. It's 2021. We must never sit on our laurels and think, oh, mereka OKU, mereka kita bantu mereka sekian-sekian saja. Tidak boleh begitu, kerana 2030 negara kita akan menjadi an aging population, negara yang tua dan penduduknya. Justru kita kena pastikan pembelajaran itu, pendidikan itu ada untuk semua, across the board, sehinggalah usia mereka yang emas, warga emas kita. Jadi sekitar Julai tahun ini tular mengenai isu kelayakan mahasiswa OKU masuk universiti berikutan kursus yang ditawarkan limited. Terus terang saya katakan di sini bahawa ada di antara sahabat-sahabat saya, terutamanya OKU mental, ingin masuk ke universiti, sudah masuk, kadang-kadang mereka takut nak letak dalam borang tu sekiranya dia OKU atau tidak. Kalau dia letak OKU, takut mereka didiskriminasi dan tidak mahu diambil. Ada sahabat saya pernah belajar di sebuah universiti, lepas itu mereka dapat tahu dengan keadaan ketidakupayaan beliau, kekurangan beliau, iaitu OKU mental, dan kemudiannya dia terus diminta untuk leave the university. Jadi saya appeal kepada universiti lain, saya kata tolong. And he is a top student, but kalau kita nak menceritakan mengenai pembelajaran berpanjangan, we have to make sure that there is no discrimination. We must not stigmatize OKU students. Jadi sistem UPU online yang dikemas kini tetapkan hanya kursus-kursus tertentu saja yang boleh dipohon oleh calon OKU, dan bilangan kursus dikatakan mesra OKU ini sangat terhad. What is mesra OKU kalau kat universiti? Kita datang universiti, kita nak belajar. Mesra tu adalah untuk pastikan kemudahan itu ada satu, sokongan itu ada lagi satu, dan tentu sekali kita kena realize that OKU ini adalah sebahagian daripada keluarga Malaysia. Ya, kami OKU, tetapi kami, I always tell my friends, our disability is actually our ability. Setiap daripada kami mempunyai kelebihan kami masing-masing seperti Dr. Wong di sini. Jadi saya memang tidak gemar apabila orang mengatakan ada kursus-kursus ini mesra OKU. Kita nak masuk universiti, nak belajar. Apa mesranya? Belajar tu belajar, tetapi kita mesra dari segi sokongan daripada hal ehwal pelajar untuk OKU, unit OKU, pastikan ada infra, ada kemudahan, ada jurubahasa isyarat, ada tactiles, ya, ada flashing lights kalau
kalau nak panggil OKU pekak itu sekiranya ada kecemasan, benda-benda begitu ialah mesra. Tetapi dari segi pembelajaran kita tidak boleh mengatakan oh ini adalah khas untuk OKU. Khas untuk kami pasal apa? Pasal kami OKU, kenapa? Kami tidak boleh belajar. Seperti yang kalian tahu, ramai sahabat-sahabat kami yang OKU yang boleh belajar, yang boleh study like everybody else. Mungkin some of us we are unable to speak sangat. Some of us maybe we have a bit of problems to bergerak atau tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar. Itulah sokongan yang patut kita berikan. Tetapi don't tell us ini kursus ini adalah mesra OKU. What is that? You know, you want to come to university, you want to study like everybody else. You support us as in dari segi apa yang kami perlu, aplikasi yang kami, software yang kami perlukan, daripada segi pergerakan kami dari jurubahasa ataupun ada ada nota-nota. You know, pasal ada di antara sahabat-sahabat saya yang tidak boleh bercakap. Dia tapi dapat master's degree. Jadi please don't discriminate when you want to have OKU be part of your university. We have to have an open mind because like I said, some of the cendekiawan di dalam dunia ini adalah OKU. Cuma kadang-kadang mereka tidak memberitahu yang mereka OKU, seperti OKU pembelajaran. They may be autistic, they may be dyslexic, you know. So let's open our minds and when we talk about education, secara berpanjangan ini, kita kena pastikan kita punya mindset kita itu terbuka. And you treat everybody just as how you treat everybody, disabled or non-disabled or able-bodied. You know, so benda-benda begini it's very important. Malaysia tanda tangani the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability UNCRPD pada 2008 dan hak OKU dalam mendapatkan pendidikan adalah satu penekanan utama dalam artikel 24 dokumen itu. Secara konsepnya negara kita sebenarnya lah ya, negara kita sudah pun mengamalkan dasar inklusi OKU selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan dengan menyediakan pelbagai program berkaitan, disambung pula dengan pelaksanaan dasar sifar penolakan pada 2019 pada peringkat sekolah. Di peringkat pendidikan tinggi juga, hampir semua bidang terbuka untuk dimohon oleh calon OKU di semua universiti. Dan kini kita dapati ramai graduan OKU dalam pelbagai bidang termasuk profesional. Jadi saya begitu berharap agar sistem pendidikan kita, terutamanya di universiti-universiti dan kita alhamdulillah di OUM ini, kita berbicara secara terbuka, kita dapat berikan sistem pendidikan yang inklusif supaya dapat diteruskan dalam arti kata sebenar supaya Malaysia tidak dilabel sebagai negara yang mengamalkan dasar apartheid dalam penyediaan pendidikan bagi golongan OKU. That's very dangerous. You have to always make sure when you say that you are open to people to come and study with you, then you must look at us in the eye and say, so what if you're OKU? Come and study, right? Come and study. You know, and treat us like everybody else. Yes, we need the support, but hey, we have feelings, we have rights. So let's not discriminate. It's very important. Jadi bagi mencapai matlamat pendidikan bertaraf dunia, ia juga bermaksud tidak akan ada pihak yang terpinggir dalam sistem pendidikan negara. Kalau nak capai world class university, kita juga perlu bersedia untuk pastikan nilai kebersamaan sistem pendidikan dapat dinikmati oleh semua OKU dan bukan OKU tanpa halangan dan rasa sukar disebabkan ketidakupayaan kami. Dan komuniti kita di universiti pun sebenarnya, saya pada pendapat saya secara peribadi adalah kita perlu melalui disability equality training supaya kita dapat semua di dalam universiti, tenaga pengajar, students dapat memahami how it feels like to be disabled, how it feels like to be someone who cannot see, cannot hear, cannot comprehend like everybody else, cannot speak as fast as you, cannot walk as fast as you, and have to use wheelchairs or prosthetic legs and things like that. So benda-benda begini, disability equality training sebenarnya amatlah penting untuk kita sama-sama dapat memahami keadaan OKU itu sendiri. So all this we should be training daripada kecil lagi, from tadika lagi. Dulu kita ada kelas tata rakyat, sekarang ini mungkin tata rakyat sudah tidak ada lagi, tapi saya akan push juga alhamdulillah dengan YB Datuk Ali Masadi kan. Seperti juga kami push untuk mengadakan kelas-kelas bahasa isyarat untuk anak-anak kita yang kecil. Because when you from small, when you start to educate people, the mindset as we grow, and then you learn, especially like the different 7 categories of persons with disability. Jadi senang, orang macam tak adalah nampak kami macam they don't look at us like sampai hari ini. Sometimes when people look at me, they look at me as if I have horns on my head, or I have antennas on my head, and I'm like, and they go like, oh, you're disabled, you're on a wheelchair, but you're so pretty, and I'm like,
You mean when I'm on a wheelchair I cannot look pretty? You know. So benda-benda begitulah, kita sebenarnya tidak boleh kita tidak boleh menyisirkan sahabat-sahabat kita yang istimewa, sahabat-sahabat kita yang mungkin tampak berbeza sedikit, you know, tidak boleh. So basically, all in all, I just want to say I'm very, very happy that all of you have you know, come together to do this, to discuss about this. Pasal sebenarnya subjek mengenai OKU terutamanya di dalam universiti, orang selalu berbincang ya, Dr. Wong secara sekali harung aja. Dia orang tidak bincang detail. Actually, what do you need? How can we support you? How can we understand you better? Is this okay? You know, they don't ask us. You know, they don't ask us. So please, you don't assume. You know, when you assume, you make yourself and you make yourself look really bad. Don't assume. Always ask. And sebagai keluarga Malaysia ya, YB Senator, kita kena pastikan OKU itu we absorb and make sure that the disabled are within our community, and we must be proud of our community, able or disabled. And as representative of persons with disability, I just want to say thank you to OUM pasal OUM banyak membantu kami, memberi diskaun untuk kami datang belajar, you know, dan juga memberi kami peluang juga belajar dengan pengalaman yang kami ada, kerana setengah tempat tidak mahu menerima kami sebegitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, dan terima kasih kerana all of you embrace us in the university. So saya berharapan agar lebih ramai lagi pelajar-pelajar OKU akan belajar, tidak kiralah sampai usia mereka berapa pun. You know, it's an ongoing learning process, so that we can always, you know, like so many things to do, so little time on this earth. So whatever time we have, we empower people, we educate, and then we inspire the people and the community around us. Thank you very much. Okay, terima kasih pada apa kata berikan satu round tepukan untuk YB. It's very inspirational, very inspirational, highly motivated. So I like to thank you YB. So I think I like to pick up a few keywords yang YB mentioned just now. Satu keyword yang saya kira masyarakat kita kena, you know, they have to be aware, and then they have to change their mindset. Satu yang YB sebut, I think there's stigmatized, you know, stigma going around bahawa orang OKU ini tak boleh buat itu, tak boleh buat ini dan sebagainya. So I think this perspective has to be changed, has to be changed. Sebab itu kita lihat bahawa I think you touch a very important issue on education. Pentingnya kita educate the younger generation to be aware, to be respectful. Kita bercakap tentang inclusive education. So kita nak pastikan supaya whether you are from which category, which level of the society, you berhak untuk dapat education. Right? You need to be educated, dan you can be an educated person. Dan balik semula pada OUM, so insyaAllah I think di OUM kalau mengikut statistik kita YB, I think based on the record kita ada 480 pelajar-pelajar yang belajar di OUM ini adalah kategori OKU. And then from the 480 students, 220 telah pun graduated already. About 44%, about 44%, tahniah 44%, and then of course OUM sebagai motto dia adalah education for all. Kita buka education for all, regardless whether you know from which category you are coming from, even after retirement you are always come back to us. So 2 years ago before kita punya before kita punya PKP, during the graduation, kita ada the oldest graduate 82 tahun 82 tahun graduated. So I was very impressed. 82 years old still still edit, still wanting to improve diri dia. And I still could remember vividly Tun Jane, our chancellor, went down the stage and then sampaikan, Masya Allah. So to me that's a very moving punya, still vividly in my mind. So how we appreciate people yang sentiasa mahukan kejayaan dalam kehidupan mereka. Jadi mudah-mudahan, so I think dalam diam tidak diam, we have been established since 2000. OUM telah pun establishment for the past 21 years. Kita pun sambut 21 tahun. And then from that 21 years, kita telah melahirkan more than 100,000 Prof. 85,000 to be exact
85,000 graduates from all walks of life. So memberi ruang kepada mereka yang dulu tak dapat peluang untuk belajar. So now they have a place to learn. I still remember, Prof. YB, during my time, masa kita lepas kita punya, I was during my MC, the second last batch MC. So hanya beberapa universiti saja yang ada. Other than that, you tak dapat peluang. But now, dengan adanya OUM, kita dapati bahawa OUM provide that space pada mereka yang always willing to learn and make a change in their life. Jadi mudah-mudahan ya. Jadi terima kasih kita ucapkan pada YB. I think again pendengar di luar sana, I think they pick up your your words, your thoughts. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang we have to advocate from time to time. Masyarakat kita ini perlu disedarkan, perlu we have to make a change in our life. Kita punya paradigm kena tukar, YB. So kita tak boleh lagi berfikir cara lama. Kita kena seiring dengan arus pembangunan yang berlaku dalam dunia kita pada hari ini. Okay, so thank you, YB. So I'd like to now move to YB, Senator Tuan Jaziri, right, Alkaf. YB, so let me introduce a bit about yourself before saya jemput YB untuk share your thoughts. Seorang ahli Dewan Negara, right, from the upper house. Kita sempat tadi kita sempat berbincang sekejap tadi. YB graduated from University of Auckland di New Zealand, dalam bidang architecture, right? Bidang architecture. You've been in New Zealand for the past 11 years, I think what you mentioned. Dan sekarang ini merupakan pengurusi Yayasan My Prodigy Malaysia. That's right, ya. So saya sempat semalam saya tengok your Facebook, My Prodigy Malaysia. To me like I do some research, So kita dalam bidang akademia we do a lot of research, right? A lot of research, and then I could see a lot of programs being conducted under your My Prodigy Malaysia, and then I believe you are very passionate, especially pembangunan orang muda, the younger generation, So mungkin YB boleh mungkin share a bit your thoughts tentang konsep lifelong learning, and then relate kepada generasi muda kita pada hari ini, yang mana kita lihat banyak generasi muda kita mungkin dia hilang fokus, dia mungkin because of this kita punya cyber world dan sebagainya, so mereka tidak ada satu hala tuju. Jadi mungkin YB mungkin boleh share your thoughts tentang apa yang boleh kita lakukan, Silakan YB. Terima kasih Prof Datuk. I'm very honoured to be on the stage together with YB Ras kita, again a name which is tak asing lagi, everybody here, and I believe everybody outside of Malaysia in internationally pun kenal siapa YB Ras kita. Dr. Wong, thank you again on the same stage, very honoured, and pimpinan tertinggi OUM, terima kasih kerana menjemput. I think this is an important session and topic, Prof Datuk. Lifelong learning, where do we start? Where do we start, and where are we going? To me, a few things. As we develop as a nation, we are developing our talents and our young minds. Where do we want to put them? Where do we want to where do we want to mold them in a way? Okay. So in terms of education, what is their role and purpose in making sure that we as a nation sampai ke hala tuju yang kita nak? So the drive, the motivation must come from somewhere. Must come from somewhere. So where else rather than the greatest asset yang kita ada sekarang, which is none other than our next generation lah, our youth, our young ones, and our children. So lifelong learning is an ongoing concept. It's been there for many years. But how do we adapt? How do we adapt that to make sure that it will be always ongoing? Okay, it is ongoing, because in terms of when we're talking about now, Prof Datuk,
it is now more important than ever that we are able to adapt to the situation in Malaysia and of course in the overseas and in the world, because the ability to be adaptive is a skill by itself. You know, those who are not able to adapt, those who are not able to be flexible, may lose in the race of development. Okay, dalam OECD, we are a developing nation, so meaning there must be always improvement, as ongoing improvement and continuity in terms of innovation. Okay, so in terms of developing our young ones, we must, I believe, we must spark imagination, creativity, curiosity. At what stage? At which stage will be? Where do we start? No? Do we want to start them at a primary, secondary, or university level? I think we should start them tadika lagi. So I think that is the starting point of lifelong learning. To me, I believe it. If we are, let's not talk about subject driven lah. Talk about exploring the world. When we see children, anak-anak kita, when we go to the playground, they explore. They explore, they learn something, they learn creativity, they mingle with people. Those are actually the skills of the 21st century. Those are the skills, and there they are, expressing it in the playground when they are 4, 5-year-old, 6-year-old. But sometimes when we grow up, we are more defined. So I think that is the skills that I think we must continue to develop. So when talk about the child development, so I think those are the important skills for them to grasp, for them to build and develop, as much important as subject-based skills, okay? Because those skills will make them more resilient. We're talking about resilient Malaysia now. Yeah, being resilient, being able to have the grit, motivation, drive to continuously improve. So if they are able to achieve that at an early stage, then they will always bring it up towards their, as they grow up lah. As they grow older. So that, I believe, will create a sense of importance, a sense of drive for lifelong learning. Okay? So, again, in kita dalam Dewan Negara, that is what I believe we have to push, lifelong learning, starting dengan anak-anak lagi. Let them be excited and make sure that they bring that as they go along. Secondly, I applaud tahniah kepada OUM kerana I think this avenue is a relevant and correct avenue moving into the future. As we know, we are going digital and able to give opportunity and being relevant now. So meaning that you are giving opportunity for people to grow. Access to education, education for all, and being able to be relevant and giving opportunity to everybody. So that itself gives people the opportunity to improve themselves, and to be, to improve, and of course to develop themselves as an individual, as a society, as a nation, as a state, as a region, in fact. So to me, it is again, it's a very important issue. It's a very important discussion to make, and the outcome must look into more young people or more youth to encourage to develop themselves so that they
themselves will be part of the engine of growth, part of nation building, being purposeful. Itu kita nak. Like Prof kata tadi, they might not see, they might not have a direction, I think we can help them in terms of being purposeful, see where they can play their part and role and responsibility in creating this a better nation. So I think that's how we can improve. I think OUM has that platform. I think you have done an excellent work. I myself is a very good, high advocate for lifelong learning and self-development, and I will always continue this kind of initiative. Alhamdulillah, inshallah. Thank you. Okay, Prof. terima kasih kepada YB Jaziri. And again, I think I pick up a few of your keywords just now. I think you concur dengan YB Datuk Adibah bahawa the journey to 1,000 miles always begin with the first step. Langkah pertamanya ialah is a process, right? Learning is a process, and you better kalau kita start from the early age, right? From early age, and then you progress as time goes by, and then education lah merupakan satu tool yang boleh membantu individu untuk kenal diri. I think very important to know yourself, right? To know yourself, to know where you are heading in your life, so supaya kita tidak keliru bila kita berada dalam zaman sekarang, zaman digital. We are talking about fourth industrial revolution, cakap tentang fuzzy logic lah, all this teknologi yang sekarang ini berada bersama kita. So we don't want you to be lost dalam era pembangunan teknologi. And now people are talking, YB, they are talking about fifth generation now. Yeah. Fifth industrial revolution sekarang ni. Belum sempat lagi fourth, dah sudah pergi fifth. So I think again, I think you touch a very important issue, ialah the power of education. Power of education, di mana I think the country to move forward, mau tidak mau, dia punya asset ialah people. Okay, that's the people, right? So YB Datuk Ras sebut tadi tentang keluarga Malaysia. Kita tak mahu konsep keluarga Malaysia jadi retorik. Just a rhetoric, keluarga Malaysia. But what does it mean? Apa maksud keluarga Malaysia itu dalam konteks spiritualnya, dalam konteks emosionalnya, ya? Itu yang kita rasakan tadi. Jangan hanya sekadar tinggal jadi retorik, tapi you kena kupas dia. Maksudnya apa maksud konsep keluarga Malaysia dalam keluarga Malaysia yang sebenarnya? Tadi YB kata tadi inclusivity. Kita tidak mahu orang tertinggal dalam arus pembangunan negara kita. And then kita appreciate everybody, accept, because the younger generation. So it's very important to take over the country very soon. So now kita bercakap tentang integrity, YB, integrity issues. Kita nak warga muda yang tahu erti nilai katakan hormat menghormati. We are living in a multicultural society now. Kita tidak boleh lari bahawa kita negara yang multicultural. So you have to live together. You have to adapt dalam society kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan YB, kita akan dengar lagi pada YB second round nanti. So ini hanya orang kata, ini baru orang kata baru gazette lah, gazette baru. Ini baru starting. Ini baru starter YB, starter, belum lagi dalam lagi . So dengan itu saya nak terus kepada panel kita yang ketiga, tidak asing lagi dalam warga OUM ini. Saya izinkan saya perkenalkan di hujung sekali, iaitu yang berusaha Dr. Wong Hwee Siew. Dr. Wong Hwee Siew ini saya tertarik bila saya baca Dr. Wong punya CV. Saya tertarik. It was really like it's very thought provoking. Saya nak share di sini. Dr. Wong punya filosofi, dia kata, you can't see doesn't mean you cannot see you. Wow. Tidak boleh nampak tidak bermaksud tidak boleh nampak diri sendiri. Wow, that's very powerful. And then if you can see doesn't mean you can see all. So that's very philosophic. Orang yang nampak tidak semestinya nampak semua. Dan orang yang tidak nampak tidak semestinya tidak nampak semua. I think that's satu filosofi yang saya rasa very thought provoking, Dr. Wong. Mungkin 10 tahun dapat filosofi itu, mungkin lah, mungkin karang filosofi itu.
And then pendidikannya I think very high achiever. Advanced diploma in business administration, and then sambung lagi Bachelor of Arts Anthropology and Sociology, minor in psychology dekat UM, and then went for his masters in HRM, OUM, and then got another master psychology UKM, and then PhD in special education University Malaya. So I think inilah satu contoh ya, satu contoh warga OKU yang I think role model. So I think mendapat award, National Award of the Best Employee with Disabilities under Ministry of Human Resource in 2014. Wow, itu satu kejayaan yang membanggakan. So Datuk Raj, siapa kata orang OKU tak boleh berjaya sih? Alright. And then excellent blind academic achievement, Malaysian Association for the Blind 2009. Sasagawa Young Leader Fellowship Award awarded by the government of Japan. Wow, so maknanya negara Japan recognize you punya achievement. And sekarang ini merupakan tenaga akademik di OUM dan juga merupakan program director dalam program psikologi. So mungkin bagi pendengar di luar sana yang berminat untuk buat degree in psychology, inilah orangnya, Dr. Wong, yang sudi untuk to help those who wants to make a change in their life. Okay, Dr. Wong, mungkin Dr. Wong boleh share dengan kita pada pagi ini dengan audience. Ya, so pengalaman Dr. Wong lah, saya rasa banyak pengalaman yang kita nak timba di sini. So jatuh bangunnya Dr. Wong dalam mengejar impian, dalam konsep pembelajaran sepanjang hayat ni. Mungkin Dr. Wong, you like to share something dengan audience pada pagi ini. Silakan Dr. Wong. Okay, terima kasih pada Prof moderator. Kalau kita cakap tentang konsep pembelajaran, for me saya boleh katakan mulai umur 11 I have lost my vision, due to finally baru dapat detect because of optic nerve problem. Jadi, you know, pada ketika saya lost my vision, it is so lost and also so depressed. Jadi seperti Prof Datuk kata, bangun jatuh, that is very common for me. Sepanjang perjalanan, iaitu dalam proses adaptasi, adjustment period, I have gone through so many challenges. Pertama, I have to face siapa diri saya sekarang, because before that I can see, but now, iaitu pada ketika 11 years old, I cannot see. It's totally different. The way of life, from sighted, from seeing, can see, menjadi cannot see, the way of life is 360% totally degree, dia punya changes. You know, from even within the house, you want to walk to satu place to another place, walk to the kitchen and all that, especially peringkat awal is very tough. So I have to learn. Learn what? Firstly, I make it short. I have to learn to accept myself and face the reality. That is the first one. It take quite some times. That time, 1980s, tak ada counselling services. It's very hard to get all this. Jadi, I have to slowly, to learn to accept the reality, and also of course a little bit of support from the parents. Jadi parent support and the peer support, that is very important for us to learn dalam proses pembelajaran sepanjang hayat. Whenever we see our friends there having some problem or crisis of life, so kita kena
come forward to provide support. That is one. Secondly, stay at home. Finally, I think it's not the way. Lucky I have some orang kata angel to come to me. Hey, Wong, kena balik pergi study. Kena go back to sekolah pendidikan khas. There's still the way. You still got the opportunity. So saya kata, why not? Of course, I cannot accept untuk terus sambung ke sekolah pendidikan khas immediately. Because 11 years boy, dulu nampak, sekarang tak nampak. You want to far away from Seremban to Johor Bahru, berseorangan diri untuk bersekolah di sana. It's very, very challenging, very hard. And as a parent, if you as a parent, what do you think? Do you think you want to release and send them alone? Jadi itu sangat tough decision. But no matter how, mau tak mau kita kena move forward. Move forward. Demi masa depan, we have to make decision. We have to make decision. So lucky, saya always praise my late father. He make a very wise decision and send me back and did keep me at home. Itu saya rasa satu keputusan yang sangat-sangat bijak. Cannot be too overprotected. Whenever if we want to train, seperti YB kata, untuk develop the young future, we have to make wise decision. Jadi I went back to the special school. Kemudian, sampai sekolah sana, itu orang kata the hard journey baru bermula. Baru bermula. Bagi seorang yang langsung tak nampak, kalau dia di totally new environment, it's very tough and very challenging. Kalau nak move dari asrama nak ke sekolah, I cannot. Even though bell sudah bunyi waktu pergi sekolah, bell sudah bunyi waktu pergi dewan makan for breakfast and all that, I cannot do it. So all this, I have to depend on some others. But eventually I say I must learn. I must learn. Learn what? Learn mobility skill. Orientation and mobility skill. This is very crucial for visually impaired. Jadi mau tak mau, I must master it. So, mobility skill ini. Jadi eventually after 2-3 weeks, about a month, saya sudah biasa familiarize with the school environment. Jadi saya boleh bergerak. So that is learning juga. And how to survive in the special school, because before that I use my eyesight untuk baca buku, satu helai. But now cannot. I have to use finger untuk touch the braille punya code. Jadi sangat suffer, nak bergerak satu dot ke satu dot ini sangat lambat. Sebab saya nak kenal pasti ini dot apa, very take time. Some more, itu sekolah rendah. Dalam konteks pembelajaran pendidikan khas tahun 80-an hingga 90-an, is a very great, very challenging. Sebab apa? Pertama, in term of facility, sangat kekurangan. Just imagine everyone, kalau for able body, everyone you have a book dalam bag masing-masing on your table. Kalau nak science ke, history subject ke, semua ada buku. For visually impaired, tidak begitu. Tidak. Even satu kelas, satu set buku braille yang lengkap pun susah nak dapat. Kita nak 3-4 orang nak kongsi half set buku braille yang lengkap. Itu tahun 80-an, 90-an. That is the situation. So,
mau tak mau, ya, kita kena take it positively, even from young, sekolah rendah, menengah, ya, saya belajar how to cope with all this challenging punya, ya, cabaran-cabaran ini. Ya. I have to find solution, I have to find way, because we can't wait for Kementerian Pendidikan, because they always say tunggu, ya, tahun depan kita baru dapat sediakan, tahun depan tunggu pun tak ada juga. So we cannot blame, we cannot find all this as an excuse. Ya. So kita kata, yeah, why not? We all group together, a few friends. Jadi you sediakan rujukan subjek history, saya sediakan subjek perdagangan, macam itu. Ya. We work together. Ya. Dalam konteks pembelajaran ni, teamwork, ya, work together itu sangat-sangat penting. Ya. In order to move forward. Kalau tak, kita all the time just kata problem tak ada, buku tak ada, is no way that cannot help ourselves to move forward. Ya. Jadi di peringkat sekolah Form 6 pun sama. Ya. I have to go to mainstream school. Ya. Tadi YB Datuk kata inclusive. Ya. That is integrated program. Ya. Rupa-rupanya kita Form 6 school, St. John. Ya. Jadi seorang visually impaired sit together dalam kelas 3-40 sighted, ya, semua ada buku, saya tak ada buku. Ya. When teacher tulis kat whiteboard whatever it is, handicraft, wang nampak tak? Of course saya jawab yes, saya nampak. Ya. Jadi I have to find way how to survive, ya, learn, ya, process of pembelajaran. Ya. Of course I have to get my classmate to assist me, and of course arrange some reader services and all that. That is the way how I survive. Dalam proses pembelajaran, memang for visually impaired dalam konteks pendidikan khas memang banyak cabaran. Pergi ke sekolah, that is another issue. Saya kena ambil public bus. Orang langsung tak nampak, ya, from Setapak, Taman Bunga Raya, all the way take a public bus pergi ke KL, Bukit Nenas, ya, St. John. Ya. Jadi pukul 6 suku kena keluar, ya, pukul 5:30 tu kena bangun, 6 suku kena keluar. Kalau 6:30 tak dapat naik bas, sure lambat. Nanti semua kena panggil berdiri di tempat gate situ, ya, sebab lambat. Ya. Jadi all this, ya, itu satu cabaran. Peringkat awal, you know, tadi saya kata orientation and mobility itu sangat-sangat penting for visually impaired. Longkang itu satu musuh utama kepada visually impaired. Ya. Jalan tempat yang baru di Bandaraya Kuala Lumpur, ya, banyak masa itu banyak longkang tak cover, ya. Jalan-jalan, ya, ramai orang sudah tunjuk seminggu pertama itu sudah biasa jalan relax saja. Second week, okay, jalan relax. Tiba-tiba terjun. Ya. Terjun bagaimana? Longkang besar. Ya. Jadi all this, ya. Lepas tu tiang, ya, just to observe, ya. Kalau di walkway, you know, banyak itu lampu, dia suka-suka korek satu lubang. Hari ini kita jalan rasa elok, nanti besok kita pun ingat elok, rupa-rupanya lubang, masuk lagi. Jadi all this is very very challenging. Jadi what we learn, jangan percaya hari all the one this month is okay, next month tak tentu. Itu proses pembelajaran yang kita belajar, for OKU. Jadi jatuh bangun, berdarah, ya, dalam university campus pun sama. Di UM, just imagine campus yang begitu besar. You have to walk from college, ya, asrama, to faculty, to library, pergi
Dewan Makan ke mana-mana, semua jauh, ya. We cannot just depend on others, ya. Jadi kita kena berdikari, ya. Itu proses pembelajaran, ya. We have to find way to seek help for the first week, second week, and the following week we have to walk on our own self. Jadi itu proses pembelajaran, ya. Of course di universiti pun sama, ya. Buku braille semua tak ada, ya. Whenever professor bagi lecture, kita dengar. Tak, of course lah, dia bagi kita buat rakaman. That is our advantage, ya. Jadi back to konsep pembelajaran, tadi dua YB pun cakap, ya, Open University. So for me, I would say dalam konteks ODL ni sangat-sangat baik dan sesuai for OKU, you know. One is off campus, second solve a lot of my problem to get reading material, ya, sebab I can straight away get my reading material to e-resources, e-journal and e-book and all that, ya. Kalau dulu we have to spend 1 bulan, 2 bulan baru dapat translate, baru dapat buat recording, baru dapat dengar, kemudian baru boleh buat assignment saya. Yeah, you see all the process. Orang kata to get a degree for OKU, we have to put more than triple effort baru boleh dapat. Yeah? Sebab apa? Sebab Braille punya bahan tak ada. Zaman 80-an baru mula guna komputer. Yeah? 90-an baru ada. Mahal lagi. Kita semua kebanyakan OKU ni bukan daripada orang yang berada. Nak beli komputer pun sangat-sangat payah, ya. Jadi that is some of my experiences dari back to special school di peringkat sekolah primary school, sekolah menengah, form 6 dan juga ke universiti. Kemudian for postgraduate masters pun sama, ya. You know, when saya apply for master to some other university, bukan satu universiti saja, kebanyakan reject because you cannot see, then I cannot take you in. Yeah? Walaupun dia kata, I know you have a second upper class degree, but I cannot take you in because we have no experience to handle OKU student. Kalau dulu senang bagi excuse, tetapi sekarang saya rasa agak sukar diterimalah alasan macam ini. Jadi I had to keep on advocate. Finally dia kata okay, I allow you to come in, but everything you have to manage yourself. Saya kata okay. Even saya janji pada mereka, saya kata tak payah sediakan apa-apa bahan pun, saya willing to take the cabaran ini, iaitu saya uruskan orang untuk menulis jawapan masa exam. Saya kata nak make it short, tak ada bias ke apa-apa. I take, contohnya saya for psychology, saya ambil orang business, orang engineering untuk tolong tulis jawapan. Jadi tak ada isu kata orang itu untuk bantu saya jawab. Dan saya duduk dalam ketua punya jabatan, punya office untuk tulis. Jadi mereka tengok sendiri. Jadi akhirnya mereka faham semua. Oh, this is proses pembelajaran. Jadi lucky, saya kata I never give up and I keep on trying. So sudah buka satu jalan dan kemudian banyak OKU lain juga dapat peluang itu sebab mereka sudah mulai faham dan sudah tahu apa nak dibuat, how to adjust. Jadi itulah proses pembelajaran saya. Alright, Dr. Wong. Terima kasih. So, kalau Dr. Wong ni saya kira ada banyak pengalaman, ya. So mungkin Dr. Wong dalam proses, I think is good to document, Document, keluarkan satu buku, So I think that be very interesting, Dr. Wong. Banyak pengalaman yang you hadapi yang boleh dikongsikan dengan para pembaca di luar sana. So I think if I can just sedikit saya nak pick up apa yang Dr. Wong sebut tadi. Bila kita dulu pernah nampak, sekarang tak nampak, I think sometimes it's normal for people to feel sad,
betul Sometimes you feel depressed. It's normal for people when dia mengalami sesuatu perkara yang kurang baik, dia rasa sedih Tapi yang saya dengar daripada Dr. Wong tadi ialah you cannot feel sad for so long. You tak boleh duduk dalam sadness for too long. You kena bangun. Ini yang berlaku pada Dr. Wong ialah I have to move. I have to bounce back dalam kehidupan saya. Feel blessed dengan apa yang saya ada. Mesti ada hikmah dia. There must be a hikmah to anything. And then bukan hanya bounce back. Saya nampak Dr. Wong, you move forward in your life. Itu yang saya rasa yang perlu dilakukan dalam hidup kita ini ialah jangan terlampau too self-pity because it doesn't make any good to you. We have to move forward to bounce back and then kita kena cuba sedaya upaya untuk capai cita-cita yang telah pun kita idamkan Dr. Wong. So di sini saya nampak the power of positive thinking. Kita kena always positive dengan diri kita untuk kita berjaya dalam hidup. Kata pepatah, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. If you want to do it, there's ways to do it. If they want to do it, there will be thousands of jawapan yang you akan bagi. So palingnya tanya diri sendiri, di mana kita nak pergi dalam kehidupan kita. Right, thank you Dr. Wong. So saya kira I'm very concerned with time, YB. So dalam diam tak diam nampaknya I think it has been masa berlalu dengan begitu cepat walaupun saya faham. I would like to listen more from your thoughts. Tapi kita ada masa sedikit lagi. So second round ni I'm going to ask you second round and then YB terus conclude lah. Terus do your little conclusion. Saya rasa tak puas satu round kita kena pergi at least 2 round. Kalau tidak kita jemput lagi lah jemput lagi. Tapi YB masih ingat Prof Widat kata pantun kena jawab. Tak jawab pantun tak boleh balik pada dewan kita ni Okay. So a little bit tapi saya tertarik lah, saya nak share satu because this topic is very real. It's a real topic. Real topic. Ini bukan topik yang retorik, ini adalah tentang manusia, tentang jiwa, tentang soul dan sebagainya. Pada saya ialah, saya kadang-kadang saya ada buat program dengan student yang slow learners, student yang ketinggalan, tapi dia nak berjaya dalam hidup dia. So saya pesan pada mereka, saya kata, di mana you bermula tak penting. You can start from anywhere in your life. Tetapi di mana you nak berakhir, itu yang sebenarnya you kena targetkan. Where you are going to end up in your life. But you can begin from anywhere in your life. Sebab itulah OUM ni juga satu tempat yang banyak bantu mereka yang dulu kena jaga, financially disabled, keluarga tak mampu nak belajar. Not to say they are not smart, they are smart. Tapi ada tanggungjawab, jaga adik-adik dan sebagainya. So OUM in a way telah pun membantu mengubah naratif kehidupan mereka. So we can come in and learn. This is where kita rasakan OUM kita akan terus jayakan agenda ini supaya dapat banyak beri peluang kepada mereka yang inginkan kejayaan dalam hidup. So where you begin is not important. Di mana you berakhir itu yang sebenarnya penting hidup kita. Baik, YB. Saya just nak okay, alright. So YB paling hampir dengan saya lah Mana satu? Okeylah, YB yang paling hampir dengan saya pada pagi ini. Kita go back to your turn, YB. Just I nak share statistik. Statistik from Jabatan Kebajikan Masyarakat, So JKM tentang OKU ataupun dikatakan PWD, Person with Disability, Seramai in Malaysia about 500,000. Itu yang berdaftar, YB. I don't know, maybe more. We're nearing to 600,000. Okay, nearing to 600,000 orang dalam kategori OKU. So I think dari segi classificationnya, kategori physical about 35%. Kategori physical, OKU. Pembelajaran about 34%. Cacat penglihatan about 8.9%. So kita lihat ini adalah a big community dalam negara kita. 600,000, a very big community. So yang kita dengar di OUM, itu adalah community yang registered. Yeah, registered. Yes. Actually 15% of each country's population is actually disabled. That means we're about 4.7 or 4.8 million. Yes. So kita there's tengok, still so many out there. Yeah. So many. It's a big community. It's a big community out there. Ini yang daftar. So kalau another 15% yang tak daftar, I think close to 5 million.
Yeah. 5 million of total of 32 million warga negara kita. Population. So it's a big community lah, big community. So kalau kita lihat dalam konteks dunia pun, I think dalam dunia is about 1 billion actually. 15% of the total world population of 7 to 8 billion, 1 billion adalah kategori orang kelainan, orang kurang upaya in many categories. So it's a big community out there. Ya. Baik, jadi YB Datuk Ras sebagai seorang ikon negara, ya, so you are orang yang selalu look up at you, selalu melihat your kejayaan, and then you show you are a model to the community. So agaknya apakah message yang mungkin YB ingin sampaikan khususnya kepada golongan OKU di luar sana, ya? OKU di sana tentang pentingnya pembelajaran sepanjang hayat ini. So you might want to address your mereka yang sedang mendengar, dan saya juga nak maklumkan di sini bahawa I like to announce sekarang ni tengah live 200 lebih orang tengah view kita, ya, 200 over tengah live, view kita, dan insyaAllah kita akan record benda ni dan kita akan put up also in the YouTube. Alright, so YB, mungkin YB you have any message that you want to send to all of them out there tentang pentingnya pembelajaran sepanjang hayat ini. Silakan YB. Saya cuma nak kongsi bersama dengan sahabat-sahabat OKU di luar sana bahawa mereka tidak perlu rasakan diri mereka kekurangan sebenarnya, kerana I always say your disability is your ability. Kekurangan kita sebenarnya adalah juga kelebihan kita, tetapi kita pemikiran kita itu kena berubah. Saya dan juga Dr. Wong, kami memang sukar kerana saya menjadi OKU pada 2002, beliau menjadi OKU apabila beliau 11 tahun kan. Jadi kami dapat experience sebagai orang yang bukan OKU. Sampai ada kalanya saya masih teringat yang saya ni bukan OKU. Jadi apa yang saya ingin katakan di luar sana adalah kalian semua jangan sekali-kali pun fikir yang kalian don't feel that you are worthless. No. You must always remember that setiap daripada kita itu mempunyai keistimewaan kita yang berbeza-beza. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Keadaan kita yang bagaimanapun daripada 7 kategori pun kita mesti terus berusaha kerana the world is out there. Dan hidup kita bukan hanya di Malaysia sahaja, tetapi di luar sana yang Esa telah pun menjadikan dunia supaya kita mengembara. Sekarang ini ya kita kena duduk seketika, tetapi kita harus mengembara dan belajar. Mengembara itu tidak semestinya mengembara untuk melihat atau pergi ke sesuatu destinasi, tetapi mengembara di dalam diri kita sebenarnya supaya kita boleh menjadi lebih luar biasa. Jadi setiap daripada kita mempunyai berbeza ketidakupayaan kita, kekurangan kita. Okey, tetapi sebenarnya yang kurang upaya sebenarnya bukan diri kita, tetapi keadaan di sekeliling kita. Manusia yang lain, prasarana, keadaan dan persepsi itu yang sebenarnya yang OKU, bukan kita. Kita ni dah macam gini, okeylah. Okey, tak ada hal. Tak ada hal. Tapi kita sebenarnya kena keluar sana dan kata, "Hey, saya OKU. Saya nak belajar. Saya nak buat ini, saya nak buat itu. Sila beri saya hak saya sebagai seorang manusia dan sebagai seorang keluarga Malaysia, sebagai seorang rakyat Malaysia." Jadi jangan sekali-kali biarkan sesiapa memberitahu pada kalian yang kalian tidak boleh membuat sesuatu, kerana mereka bukan Tuhan. Tuhan telah menjadikan setiap daripada kita dengan keistimewaan kita yang cukup istimewa. Jadi jangan sekali-kali apabila orang kata, if you walk out that door, you're not going to make it in your life. Sekiranya kalian keluar daripada pintu itu, kalian tidak boleh hidup dan tidak boleh berjaya. Kalau ada sesiapa kata begitu, kamu pandang pada dia dan kata, "Kamu Tuhan?" Kalau dia kata, "Tidak, tapi sebenarnya," okey, jangan, saya tak nak dengar. Saya di sini, saya ada misi. I'm on a mission to conquer the world. Saya di sini untuk menjadi lebih luar biasa daripada semua. Dan kalian semua boleh buat apa saja yang kalian mahu lakukan sekiranya kalian fokus. Dan sekiranya ada situasi di mana seperti saya dan Dr. Wong, kami dah jatuh banyak kali, jatuh tergolek macam-macam lah. Macam saya, sewaktu saya menjadi OKU, saya 1,5 tahun saya menjadi tidak keruan. Saya bercakap-cakap dengan dinding, saya bercakap-cakap, dan setiap kali saya rasa down, saya akan pohon kepada Tuhan untuk bawa saya pulang, bawa aku pulang, kerana aku tidak tahu bagaimana untuk hidup sebegini. So, yang memberi saya semangat adalah Yang Maha Esa, ya. Dan yang memberi saya semangat adalah orang yang saya lihat di cermin itu.
Saya selalu mengatakan, but I don't have a friend. Kita sangka kita di dalam dunia ni, kita ramai sahabat. Tidak. Sahabat kita seorang dua. Kita ramai kenalan. Sahabat yang kita mencari, yang boleh membantu diri kita sendiri adalah orang yang kita tengah tengok di depan cermin itu. Only you are your own best friend. Only you can make that changes in your life. So you have to make sure you focus. You have to make sure you understand that life is unfair. But so what? Lain orang pun ada kekurangan. Ramai juga orang OKU kat luar sana, dia orang tidak tahu dia orang OKU. Dia orang rasa dia orang okey. Dan saya selalu beritahu orang, just because you don't see it, it doesn't mean that it isn't there. Sungguh pun kalian tidak dapat melihatnya, jangan sangka yang ianya tiada, seperti orang yang OKU mental, seperti juga orang yang bukan OKU tetapi mereka sebenarnya OKU tetapi mereka tidak tahu. Dulu manalah kita tahu kita autistik ke, disleksik ke apa benda kan. Dan dulu pun kalau misalnya kata kita jadi OKU mental, orang tak nak cakap. Kalau kamu ada masalah, it's okay not to be okay. Kalau kamu ada kemurungan, tekanan, ada bipolar, skizofrenik, tidak mengapa, kita berbicara. Kita pergi pada orang yang boleh menyokong dan membantu kita. Kita pergi ke universiti seperti OUM yang boleh menyokong dan membantu kita. Kita mesti teruskan perjalanan hidup ini dan kita mesti fokus untuk menjadi to rise to the occasion. Just like Phoenix, you have to rise from the ash. Jadi hidup ini adalah terlalu singkat. So many things to do, so little time. OKU atau bukan OKU. Jangan sekali-kali kata yang kita tidak boleh terus belajar. Kerana saya kata mengembara itu bukan sahaja mengembara yang dapat kita lihat atau kita pergi ke sesuatu destinasi. Tetapi kita perlu mengembara di dalam diri kita supaya kita make full use of this time that we have on this earth to do amazing things. Jadi teruslah belajar, terus saja berusaha, terus menjadi luar biasa dan terus you owe it to yourself to be the best that you can be. Itu saja. Jangan malu-malu, jangan segan-segan datang belajar di OUM. Okey, tanya. Thank you, Dato'. I think very inspirational, highly motivated. Saya rasa sesuai. Memang kata YB, I think very sesuai, sangat sesuai. And then hearing from the way you talk, you speak, is very inspirational, membangkitkan semangat. Saya harap mereka yang mendengar kita pada hari ini dan mungkin yang akan lihat YouTube kita di masa akan datang, bukan hanya mereka tetapi their families. So penting keluarga beri support, keluarga. I think you are very. Keluarga mesti bagi peluang. Yes. Selalu keluarga kata, oh kalau anak you duduklah rumah, duduklah rumah apa benda. Habis tu kalau you dah meninggal, siapa nak jaga anak you? Yes. Kan betul. You must make sure you make sure they be independent. Betul, itu saja. So maknanya you have to be fair to them, to be fair to your children, to your siblings. Yes. That they have a life that they need to go through. So I think to be overprotective is not good. To be overprotective. Jadi thank you, terima kasih. I think satu kata-kata yang saya kira akan mengubah perspektif mereka yang mendengar kita pada hari ini. And then yang paling penting yang Datuk sebut tadi, take charge of your life. Yes. You have to take charge of your life. Take charge and then talk to your inner soul. Cakap dengan diri sendiri yang mungkin dah lama kita tak cakap ataupun kita neglect diri kita. So I think you have to go back, touch base balik dengan diri you, feel good about yourself. And then jangan fokus on our weaknesses, focus on our strength. So Datuk sebut tadi, kita bila ni mesti ada talent, mesti ada sesuatu yang istimewa tentang diri kita. Itu yang kita kena cari, and then you focus on your strength. So slowly bila kita fokus on our strength, kita menjadi lebih semangat, lebih berfokus dalam kehidupan kita. Saya teringat kita punya Nobel laureates, the late Stephen Hawking. Stephen Hawking dia Nobel laureates, hanya dengan dia Big Bang Theory. So sebenarnya kita boleh berjaya kalau kita nakkan berjaya. So thank you, Datuk. So YB, so I think the second round and then you do your conclusion. Sedikit statistik berkaitan belia ni. Saya tengok rupanya ramai belia yang menganggur. So almost about based on reports mengatakan about 600,000 belia yang menganggur sekarang ni. So maybe from pandangan YB, seorang yang prihatin dengan pembangunan belia di Malaysia, from your My Prodigy, apakah harapan YB? Agaknya peranan yang boleh dimainkan oleh universiti khususnya, from your perspective, how do you see the university can play their role untuk membantu orang-orang muda ni yang hilang arah,
yang tak tahu apa nak jadi dalam hidup mereka. So how do you see the role of the university untuk bantu? Silakan lagi. Terima kasih Prof. Datuk. Ya. I think saya juga tertarik dengan apa yang Wabiras katakan tadi. I think it's an extension to the discussion Prof. Datuk is that the jadi explorer, you know. Yeah. You see, when you have that exploring mindset, you are hunger for knowledge, you hunger for change, for challenge. So, if we are able to tap into that, when we are able to be an explorer, Dr. Wong, explore, so we are able to see new things, view new things in different perspective. So that is something that saya rasa we must instill in everybody. When I say everybody, is all of us, all of us keluarga Malaysia. Okay, important because each and one of us has our own strength. Seperti mana kata Prof tadi, everybody of us has our own strengths and our own capability to contribute to the society, to the society, to your state, to your nation, to your region. How do you find your strength? Itu yang penting, How do you find your strength, and at the same time, how do you find your purpose? It's a very, it's a very important question. To be asked to everybody. That's why you have to be inclusive. That's why when I talk to Wabiras, none will be left behind. Tak kira lah whether you are OQ atau tidak. It's not the question. The question is each and one of us has something to contribute to this nation. Each one of us, semua kita. Betul, Prof. Dr. Wong. So on that note, it comes to how to macam mana. That is when I feel OUM has a very unique platform, because each one of us ini ada challenges masing-masing. Challenge macam ada, yalah macam Prof Datuk kata tadi, some of them needs to be at home, to take care of their parents, of the macam-macam lah. Saya daripada Sarawak, internet connectivity is maybe less than anywhere else. So a few challenges here and there. So that's why I see potential in OUM. So because they can cater to your needs, itu yang penting. You can cater to your needs, cater to the opportunity, and give opportunity, and so that everybody has that opportunity to grow. Everybody to grow. So in terms of pembangunan belia atau youth development, so they themselves, we have to make sure that we as policy makers encourage them, give the opportunity for them to develop in terms of skills which are innate in them. Dr. Wong, you are a psychologist. Everybody has their own strength. Capitalize on that strength. Seperti mana Prof. Datuk kata tadi, Dr. Wong kata tadi, capitalize on that strength. That is when you will, insyaAllah, find purpose. Important. That is your mission statement. It could be big, could be small. It doesn't matter as long as it fulfills your need, fulfills your family, and of course the bigger pictures, of course, nation building lah. Again, I feel OUM has that capability. We will definitely support this initiative, because if we are able to grow a small percentage, to help develop our young adults or our youth or children, then the kesan daripada situ adalah an increase of lowering the unemployment rate, increasing the GDP in many areas, SAP, education, social. So those are areas which benefit from investing into our young ones, or our children, or everybody else. Especially again, Wabiras kata tadi, so many, about 500,000 kan?
600,000. So that is a number, there's a potential there, in many areas with potential. So again, I will support YB Ras and everybody to make sure that more and more OKU play their part in this nation building in many areas. Dr. Wong, it is the way forward. So none will be left behind. We are talking to many agencies, many kementerian to make sure that inclusivity is there, support is there, and making sure that all of us sebagai keluarga Malaysia play our small part, small part in making this nation better. Small part pun, kalau participation from a big number, the impact will be felt by everybody, insyaAllah. So. Okay, terima kasih YB. I think dengan your information tentang pentingnya university, the role of the university to be part of this nation building. Pembangunan modal insan is very important. So itu yang I think di peringkat pengurusan university, just to share with you. Very concerned, been talking about how OUM can position themselves to be more, to be more participative, memberikan ruang dan peluang kepada khususnya pada golongan OKU untuk belajar dan juga golongan yang yang telah pun sampai usia yang gerontologi, yang dah usia emas. So kita nak provide this opportunity for them. Jadi mudah-mudahan usaha ini bersama kita akan dapat jayakan. It has to be a holistic approach, integrated dan holistic approach di peringkat Dewan Negara. So both of you can speak out your minds, advocate. Peringkat kita akan implement perkara yang baik untuk kita lakukan So, terima kasih YB. So seterusnya untuk pusingan tahir ini saya nak just invite sekali lagi Dr. Wong. So Dr. Wong, I think if you can support apa yang disebut oleh YB Datuk Ras tadi, so you based on your own experience, your journey, you dah nampak bahawa you pun boleh berjaya dalam hidup. You have shown, you have proven yourself that you boleh berjaya. Jadi agaknya apa mungkin sedikit kata-kata nasihat Dr. Wong kepada mereka yang mungkin dalam kategori OKU penglihatan ini. So dan juga yang lain secara umumnya, Datuk Ras kata ada 7 kategori OKU, 7 categories. So agaknya Dr. Wong mungkin you can just a few words to to our viewers di luar sana termasuk family. Apa agaknya yang boleh Dr. Wong sampaikan? Silakan. Okey. Terima kasih Prof Datuk. Saya cakap mungkin walaupun hidup dalam keadaan orang kata kurang upaya, tetapi kita masih ada banyak strength. Saya selalu berkata kepada rakan-rakan, kalau kita loss of something doesn't mean kita loss of everything in life. Hilang penglihatan doesn't mean we cannot see, doesn't mean we cannot do some other things. Jadi itu kita kena ingat. Carilah orang kata meaning of life yang jelas. Biarlah kita hidup dalam keadaan orang kata tak nampak, tetapi do something yang meaningful for our own self, for our friends, for our community and nation. Jadi banyak role kita masih boleh mainkan peranan seperti kita help ourselves pertama untuk menjadi seorang insan yang berguna. Paling tidak kita kena learn untuk berdikari, jangan lagi memberi beban kepada family. Itu paling basic. Paling utama juga selalu saya tekankan, beri satu hadiah yang sangat berharga kepada our parents, iaitu to ensure them that saya ataupun diri anda semua yang OKU boleh hidup berdikari when they feel rasa-rasa masa nak pergi
at least mereka boleh pergi dengan orang kata hati yang lapang, ya, hati yang senang, tanpa perlu orang kata membawa kerisauan pergi ke sana. Itu yang sangat-sangat penting, ya. Yang seterusnya saya sentiasa kata, ya, walaupun tak nampak, walaupun OKU, ya, kita tetap ada pilihan. Either kita seperti YB Datuk kata, stay at home setahun setengah. Jadi we have to find way. Kita ada pilihan. Pilihan luar ada banyak. Jadi kena come out from protected and comfort zone di situ. Walaupun cabaran banyak, tetapi once seperti YB tadi kata, we conquer the cabaran, I'm sure the journey yang seterusnya pasti mudah dan senang. Ini apply kepada semua orang, bukan OKU sahaja. Begitu juga, remember, kita ada kuasa, you have ability untuk design your life as what you want. Jangan take whatever disadvantage as an excuse, bukan untuk mara ke hadapan, bukan sebagai alasan untuk stop, untuk mara ke hadapan. Whatever halangan pun, OKU bukan OKU, we have to find way to solve it. Jadi kalau kita pandu diri kita, rakan-rakan kita yang lain nampak kita ada semangat yang gigih, I'm sure they willing to come and assist us juga and ask, apa yang saya boleh bantu? Ini yang selalu saya dapat daripada kalangan kawan-kawan. So as long as there is a view, there is a way to forward. Jadi do something good for ourselves, family, community and also our nation, seperti YB tadi katalah. So itu nasihat saya. Pembelajaran is always a priority. Everyone di luar sana, you can come forward, continue. Salah satu pilihan to further your study, to add more value to yourself, to enable you to compete with others. Jadi come back to university ataupun mana-mana institusi, ambillah peluang-peluang yang ada sekarang. Banyak peluang, as compared to dulu, very limited peluang. Jadi now, banyak peluang, open distance learning pun banyak. Come to OUM, come to mana-mana institusi yang anda rasa sesuai, grab this opportunity. Jadi hanya kita sendiri decide, hanya tunggu kita nak grab that opportunity itu ataupun tidak, ataupun kita masih duduk tunggu, lihat, duduk, lihat, tunggu. Jadi without doing anything, action tak ada, jadi akhirnya zero jugalah. Jadi better to do something. So that is my conclusion. Betul. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Dr. Wong. Coming from the heart, datang daripada diri dia, pada suara hati dia. So I hope para pendengar di luar sana akan ambil kata-kata semangat itu daripada ketiga-tiga ahli panel kita pada pagi ini. Saya kira I wish I could talk to you longer, tapi kita ada time frame yang kita nak sesuaikan. Jadi apa-apa pun bicara coffee talk kita ini telah pun memberikan banyak input. Bagi saya, I'm learning a lot of things. Mendengar daripada YB, kedua-dua YB dan juga pada Dr. Wong, is a learning experience for me. Saya banyak mendengar tentang macam mana kehidupan orang OKU, macam mana harapan mereka. Rupa-rupanya sama aja. They are the same, Mereka sama dengan kita. Kita nak berjaya, dia pun nak berjaya juga. Kita sedih, dia pun sedih juga. So menunjukkan di sini bahawa they are like one of us. They are our family. Jadi bagi viewers di luar sana,
Selain pada YB, kedua-dua menjadi advocate di Dewan Negara. Saya rasa kita juga ada peranan yang boleh kita mainkan. So we play our little role. Kita bawa idea OKU ini, bawa penerangan OKU ini. We talk to our friends. We talk to our family. Kita become advocate juga di luar sana. Kita bagi cadangan, bagi idea bagaimana kita boleh improve, especially facilities kepada OKU, macam YB sebut. They deserve to live in this country. Kita bercakap tentang demokrasi, so they need to be part of us. So dengan itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Berikan tepukan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada pagi ini. So harapan kita ialah semoga YB bagi pihak OUM kita merakamkan setinggi-tinggi ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga. Kerana sesi ini telah pun banyak membuka minda dan semangat kita, dan khususnya from university point of view kita akan continue kita punya unending excellence for the past 21 years. OUM telah pun membuat excellent tanpa putus, Prof Widad, tanpa putus selama 21 tahun. So you want to provide more excellence to the community. Jadi sebenarnya bila kita fikir balik, dunia ni 3 hari je, Prof Datuk. 3 hari je life ni. We are living in 3 days. Hari semalam yang tak akan kembali. Yesterday will never come back. Hari ini yang kita ada, so rebutlah peluang hari ini yang kita ada. Hari esok yang belum tentu datang. So finally, our life ada 3 hari je sebenarnya. 3 days only. Hari semalam yang will never come back to you. So jangan berintih, janganlah kita duk kenang masa lalu. They will never come back to you. Hari ini, this is something that you have to think about your life. Hari ini. Sungguhnya surah Al-As, you akan sentiasa dalam kerugian kalau kita tak buat something good in our life. So pick up that verse itu, majukan diri kita hari ini, do something, jangan hanya tinggal dalam ingatan kita, action. So maknanya action plan. Bagi mereka yang dah fikir nak belajar, dah 2-3 tahun atau 10 tahun nak fikir belajar, mulai sekarang terus klik apply untuk masuk dekat OUM. So do some action plan. So jangan tinggal jadi angan-angan. Then tomorrow we do not know whether we be around, tetapi kita always positive thinking. Jadi dengan itu ahli-ahli panel sekalian, sekali lagi terima kasih. Tak payah sambut pantun Okey. Okey, kita dengar pantun daripada YB. Ayah sambut pantun kan? Sambut pantun sambut pantun. Okey, kita jumpa YB pantun. Okey. Sikit boleh lah. Okey, boleh lah. Okey, nak nyanyi pun boleh. Okey, silakan. Okey. Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati tertambat sayang. Sudah lama hamba mencari, baru sekarang OUM datang. Alhamdulillah. Ada lagi sikit. Okey. Hitamlah hitam si tampuk manis, sungguh pun hitam dipandang manis. Hitamlah hitam si beras pulut, terima kasih OUM kerana menyambut. Alhamdulillah. So see, there's a lot of talent. So I think kita punya next session will be karaoke session dengan YB. Okay YB, thank you very much. So we really appreciate very sporting spirit. So itulah sebenarnya yang kita perlukan, pemimpin-pemimpin yang very humble, down to earth. So inilah sebenarnya yang kita perlukan, pemimpin kita yang be part of the community. So mudah-mudahan. Jadi akhir kata, serangkap pantun, Open University ceria berseri, menabur bakti ke seluruh negeri. Terima kasih daun keladi. Panjang umur, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan. Dan saya juga nak rakamkan, saya rasa tak puas kalau tak rakamkan benda ni. Rakaman terima kasih juga tahniah kepada OUM Shah Alam, Mr. Ramesh, yang telah pun membawa idea ini menjayakan program kita pada hari ini. So mudah-mudahan this will emulate other centers untuk come out dengan berbagai lagi program yang pengisian-pengisian yang ada, pengisian-pengisian yang baik untuk kita sama-sama. Jadi dengan itu sekian, sekali lagi terima kasih kepada semua, dan juga saya difahamkan ada reporters, pemberita, terima kasih join us pada pagi ini, dan juga pada semua di luar sana, you can always go back and watch our YouTube dan share kita punya YouTube dengan rakan-rakan yang lain. Jadi dengan itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Wadi.